ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ನೀಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪೆಲೆಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀಟ್ ದಂಗಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ये बात नहीं, और उनसे कुछ समय पहले अन्य नेता भी गए. जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी. हाँ? सुन लीजिए, सुनिए, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते. कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते. बिल्कुल. आप संसद में बैठे हैं. निशिकांत जी, आप बना रहे हो. जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी. किस लिए आए हो? उसने आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमें पूछा. हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े, कहने लगी कि धन्यवाद, आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी. महोदय, उस मां की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं. वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है. किस लिए? उसने हमसे पूछा. किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी. मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी. महोदय, शायद मुझे यहाँ ಸೊ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸದನದ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು.